Merci, merci bandu kuna badada famille ya Lubumbashi nemisalimu tena mara ingine juu ya kupata bati ya kona. Ça fait maintenant quelques mois j'étais absent dans la ville, mais présentement je suis donc au devant de vous. Il est vrai que tunatumikia Bible kunasema bien mon Luc chapitre 8 verset 1er, c'est le verset donc avec lequel donc je dois essayer un peu de vous parler juste pour vous donner la vision du message ya leo bishiku hivi tunaonana na kesho busubuhi mtafuata tena. Mais de toutes les façons nilipenda tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu na kumpikia asante du fait que anatupatie les grâces ya kuweza kuonana. Merci bien Saint-Esprit, tunabariki grâce na grandeur. Sifa na heshima rudie kwako, ujionekanishe kama vile Mungu wa Israeli. Ni mujina Bwana Yesu Kristo upenda kuleta exhortation, ilete lumière kwa population yetu iko natufuata kwa hii wakati, njoo kutafuta edification Seigneur, tout simplement ba comprendre que biote bitapita lakini sauti yako itapita. Ni mujina Bwana Yesu Kristo bakozi na Mungu wetu. Tunaomba kubariki benye kuteswa magonjwa madifficulté, ni mujina la Bwana wetu Yesu Kristo nakushukuru. Amen. Merci bien. Donc c'est juste kumipatia une petite exhortation et pourquoi j'ai été absent dans la ville. Et mon absence c'était dû à quoi? Alors nakumipatia lumière par rapport à parole ya Mungu selon Luc chapitre 8 verset 1er. Ensuite, ça c'est le livre de Luc chapitre, le livre de Luc chapitre 8 verset 1er qui dit la parole. Ensuite Jésus allait plutôt de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pas du royaume Yamuntu Fulani, non, royaume de Dieu, pas le royaume de Paul. Paul, apôtre Paul Mukebo, un jour mintacha dunia. Nous sommes des passagers. Nous sommes tous des passagers. Et dunia inayetu. Tulitoka mebredui et nous retournerons un jour sans rien prendre. Alors, pour que Muntu afike moulifa comprendre mawazo ya Mungu, c'est pourquoi Dieu a donné cette vision à la communauté de l'église chrétienne sous de guérison. Dieu a quoi annoncer vision ya Mungu. Vraiment, nous sommes toujours dans la vision. Or, celui-là qui allait de ville en ville et de village en village, il nous a doté, il nous a donné, il nous a confié cette mission. Selon l'enseignement un Thessalonicien, il enseigne bien, notre évangile a reposé ni sur l'erreur, ni par des motifs impurs. Mais selon l'Éternel, dès qu'il a jugé bon de nous confier l'évangile, c'est pourquoi nous prêchons l'évangile, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alors, moi, il a sens, mitemeza ke banduku, milifanya déplacement ya Mungu yé moya. Il y a un jadje, mutafuata histoire prochainement, je n'ai pas encore du temps, Dieu a kweza kumipatia histoire vile iko, muna mufamia bien papa Nyembo, et aujourd'hui il est en déplacement, Dieu a kwenda kutengeneza terrain de l'autre côté, dans une autre province, là, Nyembo Mungu anamsaidia kwa ule papa alikuya mtumishi munene sana kote ya église yetu ya Nzambe Malamu, il était pasteur. Maintenant mtoto wake akalukulaka bazimu, Mungu anamutunza bazimu. Wakati Mungu amutunza bazimu, ana décidé kuingia mu communauté ya église chrétienne sous de guérison. Ça je dois suivre vraiment. Mimi naona ile miracle baba idina bala igusa ine révolté tena kiloko parce que j'ai été auprès de cet homme. Alors c'est pourquoi on faisait marche ensemble avec lui. Un jour, mon déplacement dans le monde des business, on est retrouvé ego côté à Ovira. Alors, on a pas tant de muntu moya ou le muntu c'est un papa, mutamona prochainement, pas aujourd'hui, Marai. Le papa là, on n'a pas de problème, on a muteka mukono ikayala sana. Wakati le mukono iriyala sana, je crois bien, si Dieu nous fait grâce, nous te faisons prochainement, puisque va dire ma photo, il passe bakate mukono, lakini papa Nyambasema, il y a quelqu'un là qui vous aidera vraiment par une courte prière na utapata guérison. C'est ainsi que j'avais fait la prière quand le papa
au téléphone, je lui ai donné l'orientation. 2 jours après, Mokone Kakauka, Njole papa a décidé à se mettre mes billets, nifanye descente yangu kukalemi. Njuu ya kusema tonane naye anatoka Uvira narudia Kalemi, njoo kusema nipokele pale, nikafanye ko priere pamoja naye na nyombe familia yake. Nikafia kushuka, njoo sasa kulikuwa mavita ya Bambote et j'ai retourné en Afrique du Sud. Alors wakati nikarudia tena papa nyembo anatoka kwa unifuata ye mwenyeke nono, papa on doit descendre ensemble avec vous. Tunauliza Mungu. Mungu vraiment na etika. Mimi nasa Mungu kule kwa kwaenda kule baba. Shibasemaka ku west kuko ma problème. Et il est vrai que benye banipatia boka kanisa serikatala ni chifo déplacement mais en fait de compte Mungu alichika nyende et j'ai pris mon avion maana yake mimi nabeba donc direction ya vol na mimi nashuka Kalemi na njoo Kalemi ile Mungu anafanya grâce nikaleta message paka hivi kesho yake mimi naona wako kuleta mtu moya hivi mwenye kufua na Mungu anamfufula ule muntu mutafata ile element itenisaidia mu comprendre jo mambo enaanza mumukini mule c'était un musulman directement bari natembea jo bantu bananza kuya bakupona baanza kupona shita sema bya mingi nilipenda mipatia juste briefing na mufuate ma element enisaidia alors kesho samedi shibote tunapatana à partir ya 12h ku église chrétienne source de guérison Murwashi mule moi wote mnayua bien église source de guérison niveau ya commune et ya terminus arène tanki mnauliza ba motard source de guérison batemionesha numéro ya telefone yo leko deja ku ma écran yenu na mwa mnafata ku radio iko misaidia ku 082 222 49 40 082 222 49 40 na ku 09 98 47 37 53. Vraiment, vile Mungu alitenda Kalemi, jo paka vile Mungu atafanya quelque chose maisha yenu kia kwanza c'est le salut, c'est ce qui est important. Kwa ule Yesu anaanza kwenda de ville en ville, de village en village, mutafuata maelema iku ya mingi sana.
Naam. Ulikala Tanzania? Ndio. Hii swali sana unakuchambula? Hapana. Magonjwa zako ziko za miaka zingapi? Zingapi? Nimekuja kawa. Inaweza kawa miaka 10 na zaidi kabla ya kuvunjika na macho kupofika. Napenda kurudi mzima. Napenda kurudi mzima. Ndio, napenda kurudi mzima. Kamtumikia Yesu. Naam. Naam. Shikia tena hamu. Watu kiseme na hamu, kiseme unakuwa na hamu ya tatu. Penda kufuma na Yesu alipo Lubumbashi. Tukamchezea tu sana na hamu. Toma unaketi wapi? Lukuga. Sema niko mzima. Niko mzima. Naitika kurudia mzima. Naitika kurudia mzima. Tokea leo. Tokea leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Miguu ambao naikatala. Naikataa. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Wachawi hawataniweza. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Macho yangu iko naona. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Macho yafanya miaka ngapi? Hapa sasa ndio imekuwa tatizo miaka 3, lakini sasa mwaka huu ndio imeandama kabisa. Just time. Watu unaona namna gani? Naona wapo. Naona? Unaniona mimi? Ulianza kuona watu? Sasa hivi nakuona vizuri kidogo. Just like this. You're almost just. Nini? Ndala. Ndala ni mtoto. Dans l'ombre vision de moi, à 100 mètres, clérista et fond. À 100 mètres, clérina, ils ont pas là, au pigani, lama, et miso. Qui va plus tard. On peut dire ma faute. Qui redonne Jésus Christ, amen. Tu vas faire 1, 2, force pour attendre 1. Regarde mon Dieu. À ta face. Shangilia Yesu Kristo amekuwa mikalekela moto. Utakimbia mbio ili ndio mshindi. Rudie mrefu na mfupi kasi. Rudia ndio mshindi. Ndio mshindi Yesu rudisha mkulu refusha. Magonjwa niko siku mingi chini banye kuniua bananiua. Siku mingi chini naingia hospitali general natia miezi 5. Naingia SNCC natia miezi 8. Natoka bananipeleka ku Katale. Napata dawa muda wa mwaka mzima miezi 12. Bongo niko tu. Biba nipeleka kule Katale. Ni moto kunipeleka ni kunitula pale. Kwa kuniingiza kwa kupokea dawa ni kunibamba. Mwisho banamwambia bwanangu asije ashiko yake. Paka wewe peke yako mbebe dawa. Basi kakua vile nakuwa kunyumba, choo mule biote mule. Sitembe wala chende fasi. Na vile siku nyingine msubuhi nasikia wanaanza kutangaza habari ya papa huyu. Radio msubuhi.
Mbele banduki yangu bariniambia sema utakuya Lubumbashi, tutaenda kukanisa ya Apollo. Kule kukanisa ya Apollo batakuombea ile magonjwa yote yenye kukusumbua tafani nini itaisha. Nikasema sawa. Hivi huyu mtoto mkubwa ataenda kwa bwana yake, atabeba watoto pamoja. Na mimi nitakaa na baki kidogo kule. Basi, sasa nasikia banatangaza sasa Apollo iko huko. Sana muuliza papa wangu. Ule mwe alikuwa anatongelea siku. Si ndio Apollo huyu mwe banatangaza. Banasema iko hapa. Mimi nataka kwenda. Sasa kuna makuta ya moto. Mimi sasa niko na 300. Watanibeba tu. Ndio barinileta wakanipeleka mpaka pale. Pale ndio banturudisha na moto mpaka hapa. Nikakuja hapa mgeni kamata kibambazi mkukamata chini na vile nilifika hapa. Nikurudia narudia niko natembea pole pole. Nakuwa natembea mimi mwenyewe wa mkuru kuenda kunyuma na narudia. Busubu nilikuwa hapa na isa magharibi. Kula kama kule chini tuone kama ni kweli. Mungu ni munene. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mnataka kufuata élément. Deuxième élément à suivre, mfuate élément ya huyu baba motar banamuyua Kalemi mujima aina sana wakati kulikasi kulubumbashi. Me Mungu anamfanyishia muujiza, anamfanyishia grâce. Kula alikuwa anaanza kwenda kumanono, ananguka na anakuya mwenye kufwa. Mfuate témoignage comment est-ce qu'il est en train d'expliquer lui-même ce qui lui est arrivé. Na banamuleta pakanisa pale pa Sofiko Mukumukongo kule tuiko loge. Mungu anamfanyishia miracle, analamuka par une prière, une courte prière, analurudia mujima miliona banamujibiria na rilata njo kukombana na rilata kutosha rilata ile mtu alamuka. C'est un combat. Na mena Bible nasema hivi, mfuate élément imesaidia mkomprendre kisha tuendelee. Historia kuchi anakia kutulata mmalize naenda maneno ndio naomba mtandao wa maporo. Sasa sawa. Kipande kidogo isa ndio ndio mtandao wenzake wanamkia naye. Asema hao kichwa. Nasikia sasa pandausi. Basi ukasema umeendelea kumpeleka kwa kumlalisha kwa hapa. Ndio kwanza kujituma pale kichwa. Mtu alikuwa anasema sema tena anaanza kungurumu. Sisi tukasema hapana, mbele kwenda naye kwa hospitali. Ndio kwa papa kama mtoto mkondo. Tunaanza kwenda kwa mimi. Unaamini atapona? Ndio. Unaamini kwenda bio. Bloquer mkono. Hapa bloquer mkono. Unaamini kwenda bio. Bio kwenda. Alamuka. Bio. Alamuka. Simama. Bio. Unaona kwenda bio. Unaona kwenda. Bio, twende bio. Twende bio. Bio. Twende. Bio. Kwenda. Bio. Kwenda mbio. Bio. Esprit de mort. Bio. Mungu ni wa maajabu. Naamini leo sikuwa na Mungu wangu. Yesu wewe. Mama. Nani alimuona? Kuya huko. Mama president. Ndio mwenye kanisa. Ulimuona je?
Nilimwona ukiana siku alipiaka nayo. Alikuwa ishakufa. Tukaanza kusema kabisa. Hapa na pengine batasema hapa ndio tunataka kuona. Kweli kuona na vile binyadi alilamuka anatoka mli mnyumba anatambala za mbuzi anaenda kumkongo anashindwa kupanda kule anarudia anafika hapo kujitupa pale pakona. Tidi na wewe unaanza kuendeka ni wapi njoo bakuleta? Est-ce uriwa jasa kwa? Siku hiyo hata papa nikaje kuja tena kwa mkanisa. Unajikuta tu mkanisa. Unaanza kuendeka wapi? Nilikuwa naendaka Manono. Ulikuwa na moto? Nilikuwa na moto. Nishafunga mizigo yangu niende Manono. Nikaenda kufuata wenzangu wakwenda nabo Kudavi. Wakati nabakuta kule Kudavi njoo ilikuwa kwa patron wetu mwenye tunabebeaka mabitu kumpelekea Kudavi. Nikabakuta wenzangu awaesha kufunga mizigo. Ile fiami kufika pale nikamwambia wenzangu hata bwana mie nasikia kichwa kinaniluma sana. Kwa msa hii safari sitaweza kwenda tena siku ya leo. Kama ni kesho twende. Baba akasema hapana. Twende tutauza dawa, utaenda kunywa munjia. Nikasema hapana. Sitaweza tena. Kanambia twende tu. Nikaingia mnyumba ya bosi wangu nikaenda kulala. Wakati naingia mnyumba ya patroni naenda kulala hata patroni mwenyewe akakuja kuniangalia mnyumba. Bwana ni je, nikamwambia hapana vile. Kichwa kinaluma sana. Naenda kunyumba. Nikaita mwenzangu shofere moya akanibebea moto yangu na mimi nikapanda moto nyingine nikaanza kukuya. Kwangu ni kutrua kwa. Nikafika pale pa vile pa fina pale vile. Kasikia kichwa kinaniluma sana. Atafuta nguka kwa moto nikamwambia Montare toai kunyumba. Montare ule akawahi na mimi kunyumba. Karibu ya kufika kunyumba hivi nikashindwa panda nyumba. Kashinda kupanda pale pangu tu peko ka kilima hivi. Akakia kunikamata pale. Nilikuwa wenzangu wakaniingiza mnyumba. Sana ingia mnyumba kichwa kinaendelea kuluma sana. Kaluma sana. Mwisho nikaita banduke yangu wenye walikuwa pale. Nikaanza kubalaka nikasema hata mimi sione bien. Kifo yangu hii mnichungie watoto. Ile sana nilisema tu vile na njoo akili ikanipotea pale pale. Nikakia jikuta nakia mkanisa na Mungu wangu na Mungu wetu sisi wote akaniponya. Merci vraiment. Mnatoka kufuata elema ya huyu frère, mena mfuate elema ingine ya huyu baba koma alihangaika juu ya kutembea, bali mupika mashiku na mashiku alors a retrouver kutembea, c'était tout un problème. Mais Mungu anamfanyisha faveur na grâce inaonekana huyu baba anatembea, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Suivez un peu cet élément. Unaanza kutumika? Unaanza kutumika? Nafanya affaire. Business. Mnipatie maji. Mnipatie maneno ya service. Wewe unakuloga macho Mungu. Iko mtumishi wako mfungule murudishe. Paralizia mungiza kupotea kama Shimam. Arudia mshima nguvu ionekane. Arudia mshima. Au kumumba kwa na mikuru ta. Arudia mshima. Una watoto wangapi? Tu as combien d'enfants? 16. 16. 5 16. Mabini wawili. Unasaidia sana. Ndaki sasa.
Hapo kuna rudia na nguvu yote na utapandisha franga. Kama napata na kwa makari makari. Kamera isha ndio natulizana. 1+1 = A wapi? Haba bwana bote tuku nabo ni burafiki. Ni pa dunia njoo kusaidiana kama pa Mkongo panawasha na kuipalula. 1+1 = bwana eko na lala mtuburi shimwende naye. Wana pesa batanjika naye. Tanjika naye. Tenda si bot. Tenda. Yo. Mlibam. Mlibam nacho kauka mlibam. Mtu kauka nasema mbona. Kisha kwa kurilanda maman moi récemment, je te dis la vérité, nous on a une image. Nous kwa Afrique du Sud, mimi na exhorter papa mama sana hata mimi nakomba quand même moi ça wakati unaona pasha kufa. Bilega sa papa. To Pindio tatusha takufa naye. Watalizika naye papa apotre. Na za mzuri. Baenda kushika mama alienda kuingia ndani. Baanza kutupa bulongo. Mwacha kutupa mbio. Abatupake bulongo vile. Batu na boga ko presse. Papa wanaoga bulongo. Amaona mtu atu. Apanda shiki. Hapa sasa. Usitusabu Un plus égal. Voilà. Papa, on a quoi satisfait? Non, je suis satisfait. Voilà. Alors, 1+1 = 1 message prophétique. Bible haina vyetu vyote vya kubeba kuitilize. Ile mambo ya mwili moya ni Mungu anaacha. Anakuya nekala ndani yetu, anasema mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tunakuwa naye kimoya. Paka vile mimi na baba yangu tuko na mie na baba tunakuwa tunekala ndani yenu, tunakuwa kitu hiki kimoya. Kama wako natembea, aina wako natembea ni Yesu mshirika wako natembea. Kama le Paul alisema ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un peut dire amen très bien puisqu'il va comprendre. Quelqu'un peut dire amen très bien puisqu'il va comprendre. Mungu ambariki sana. Amen. Mbona sasa bambwea? Tuko kamata bote. Mungu atatusaidia. Buloji kwetu ni malari, hapana kutupa mama yako, baba yako reblos tigers. Papa tosha susi. Mawazo na kupita kuyao. Hata vitu na ubiri au na taabu. Sema Kalemi sera sauvé. Sema Kalemi sera sauvé. Nani anachika Kalemi iko napata wokovu kupitia source de guérison, sema amen très bien. Amen. Kama ni vya kweli wokovu itaonekana mafamii, piga mikono bikelekele mchana. Tosha uzuni. Wafuata. Shetani anapenda kuharibisha maisha yako yote uwaze kulitunjika. Pale mimi nakona nkamba deja munshingo. Bwana kukotea mtu kumai. Mungu anasema wazo na mpenda tabi unahubiri lwake ana kule. Ewa natafuta lwake, muonane naye umwishie mambo yake. Kama mimi naanza sema na lando. Rudi. Wewe bado kuharibisha kuya huko. Munipatie manyombeo mtoto macho. Ni mtoto wa akili atachunga familia sana. Jina wewe nani? Sema nguvu. Unakala wapi? Jubere. Jubere njoo wapi? Jubere. Shimaza usema kimoya. Umunye. Jubere kusite. Unafika Jubere. Jubere. Sema na nguvu wapi? Jubere. Jubere. Nina kupataka ulozi? Kambo yangu. Kambo yangu.
Nani kupatia blouse? Kambo yangu. Ah? Kambo yangu. Kambo yako. Alipatia blouse wakati gani? Wakati ningali mtoto. Alipatia blouse kwa nani? Kambo yake. Unataka kwa nini? Sasa nikutaka kwake. Ah? Hata. Kuya. Utapenda kuacha blouse? Ndio. Kambo yako kwa wapi? Ah? Kwa siri. Kwa siri njoo wapi? Village natal. Njoo njina kwa siri. Ah? Asilia. Kwa siri ni wapi? Asilia na wewe uko na kwa asilia yenu. Kwa asilia yenu wewe uko nayo. Kwa siri. Village natal. Village natal. Njoo njina kwa siri. Sentere. Ah? Sentere. Sentere ni wapi? Kubasonge. Sasa jisemewa nduku. Sawa. Utakombea hapo. Huku Basonge bego hapa karibu. Hiyo tu kwa. Basonge. Basonge shini kwa Kabinda. Kwa Kabinda wanasema Kiswahili. Anapona. Utashimamia yu. Shamia ni yu. Onekana mfalme wa mbinguni, moto wako wa miujiza, endelea kuonekana Baba yangu, tunakuja na kukualika, shusha moto wako wa miujiza kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaangusha nguvu zote za giza, nguvu zote za wachawi, nguvu zote za walozi, tunaangusha na kuteketeza, tunaharibu na kuteketeza. Onekana Baba yangu, onekana mfalme, tukuka jemadari, unitukuze mfalme, unitukuze Baba yangu, utonekanie mfalme wa mbinguni. Baba tunakuja na kukualika, teketeza na kuharibu na kuteketeza, shusha moto wako kimiujiza, shusha moto wako kimiujiza. Kwa jina la Yesu. Asante Baba. La moto. Ingelikuwa heri Bwana utusifie. Ingelikuwa heri Bwana utufanizie. Kwa sababu bila wewe hakuna kitu kitatendeka. Bila wewe hakuna kitu kitatendeka. Tutaingia mpigie tunakwenda kusasa esprit ya nyoka. Unauliza nyoka, unatembea juu ya nyoka, unapiga virogo. Bwana unatembea na maana ya kanuni. Mlongo Niku na exercise jijima kupitia moto. Moto yanza kuchoma mapla yote balifanyaka. Bali bebaka masuve tuma, bali bebaka mangoko pa maungu, bali bebaka byote bali bebaka. Wakisha moto ya wapanya mboku ya daradara kutuma. Wakisha moto yanze kuwaka onote Yesu. Onote Yesu.
kunapita ndani, unaona nyoki kuna lungula. Au nom de Jésus, jambo unatoka mateso, malari, maproblema, blocage. Au nom de Jésus, tembea wakisha moto, au nom de Jésus. Mfatishe Bwana Yesu. Nyoka wa famii. Eko na lungula. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Vision ya source de guérison. Mukalemi. Bila nafanyaka fashi yote unatembeaka na mtumishi wako na ulifanya pasasi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lokota kule lokota. Lokota style. Mfunge macho. Bakuzala attention nyangula bo. Nyangula bo. Eko batatu mwingine yule kule. Nyangula mako mikono mbi. Wewe bado kuchezea yako kuna miaka kiloko maisha yako. Kumbure. Merci. Azalikuwa na basi anakwenda mbi. Nyangula bonza naye. Mako mikono. Okay. Azalikuwa na basi yangu na mchezea. Lokota. Kwenda mimi. Mbamba. Kamati. Lokota, vengine baba kulokota pa serviteur. Tumbo ya mtoto impuissance sexuelle wanaharibisha maombi. Kwenda mbio, twende. Kwenda.
kwenda. Nenda. Kwenda. Nenda. Jina la Yesu Kristo. Mkamati. Ni kazi ya Mungu. Kamata. Wewe hapa. Just type. Kwenda. Just type. Intervention. Huyu wa mimba na yeye. Mimba ya mwanaume. Mimba. Kuzala. Kesta. Ayambe sana. Jina la Yesu Kristo. Kwenda, lungula moto. Lungula moto. Lungula moto. Lungula moto. Lungula moto, replasta kesta hivyo. Baraka yako inashuka na Mwenyezi Mungu. Kesho nafanya kazi ya kuombea batu yote mitagusa. Kesho. Je vais faire le toucher, l'homme l'a touché benye Mwenyezi Mungu aliniongoza. Kupachika tena kalemini. Kalemini mambita. Weka mikono mtumbo wa kusala, ngoma kusala. Yesu bafanyishiwe nabo miujiza katika jina la Yesu Kristo. Makazi. Mungu anirefele. Mungu anifanyishie grâce. Kesho 14. Kama unataka kuendelea pia. Kesho 14 rendez-vous hapa. Ok, merci. Moi, tu as kufuata. Moi, benye Mungu ba témoin. Donc, fa passer jeta likasi. Nilitoka likasi, tunacha kanisa likasi pale. Niveau ya c'est comment encore Institut Ustawi. Avenue du Rail pale. Munafika pa numéro 19. Mutakuta église ya Source de Guérison. Tulikwenda Sakanya, on a laissé du moins quelque chose là. Et puis leo Mungu anasaidia tunacha kanisa Kalemina, ni kanisa kubwa sana. Donc Mungu anafanya favor na grâce inaonekana ya Mungu. Tunaamini Mungu anaokoa manafsi. Tuliona batu madawa wanatubu, baba bebia kuchoma bilichomewa, mais Mungu de toutes les façons atemiacha, atetusaidia, atetuweka mkono. Kesho samedi un rendez-vous n'est pas manqué. Donc ensemble avec vous, Mungu atafanya mambo monene. Donc de 12h à 14h30, 15h tout au plus tard tunachana. Pourquoi? Parce qu'il faut kumbeba tamu refu juu mambo ya Mungu inapendeza na tembea na akili. Alors c'est bien. Dimanche à partir de 9h, tout le monde de 9h à 12h, ensemble avec votre apôtre Paul Nshimbi. Donc Paul Mungu atasaidia, pasteur Paul Nshimbi, tout à quoi n'est pas moya, na Mungu atasaidia. Donc absence ilikuya ni mwili, mais la présence c'était en esprit. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin. Tout à mshukuru Mungu. Bwana Yesu na pika asante juu ya neema. Grâce na faveur yako inajulikana. Sifa nishime rudie kwako, ni mjina bora Yesu Kristo mshukuru. Amen. Mwa wenyewe mnatukia kufuata baloji wa kutubu banatubu, mnatukia kufuata babilema banatembea, mnatukia kufuata bashoko na banaona. Ule Mungu mwema alifanya mambo. Njoo Mungu mama atafanya quelque chose mu ville yetu ya Lubumbashi kesho samedi. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.